शहर सिलीगुड़ी का ईस्टर्न बाईपास फिर से एक बार सुर्खियों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिन्हा। सिलीगुड़ी शहर संलग्न ईस्टर्न बाईपास फिर से एक बार अब खबरों की सुर्खियों में आ चुका है। आखिरकार हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास इलाके में प्रशासन की अनदेखी की वजह से एक के बाद एक दुर्घटनाएं घट रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार वहां पर स्थानीय लोग यहां आरोप लगाते आ रहे हैं और फिर से एक बार बीते कल देर शाम से सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास अब फिर से एक बार चर्चा का विषय बन चुका है। हम आपको बता दें कि बीते कल देर शाम एक ट्रक की चपेट में आने के कारण एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है और उसके बाद फिर से एक बार सिलीगुड़ी का ईस्टर्न बाईपास लोगों में चर्चा का विषय बन चुका है। हम आपको बता दें कि लगातार स्थानीय लोग यह आरोप लगाते आ रहे हैं कि प्रशासन की अनदेखी की वजह से वहां पर धड़ल्ले से नो एंट्री जोन के समय में भी वहां पर गाड़ियां चल रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां से हर दिन आवागमन कर रही है, पर उस पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। हम आपको बता दें कि जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो वहां पर कुछ दिन तक ट्रैफिक पुलिसकर्मी अच्छे से काम करते नजर आते हैं, पर जैसे ही माहौल शांत हो जाता है उसके बाद वहां पर ट्रैफिक कर्मी नहीं नजर आते हैं। और हम आपको बता दें कि वहां पर स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि ना तो वहां पर कोई भी स्ट्रीट लाइट ढंग से काम करती है, हालांकि जो वहां पर व्यावसायिक केंद्र है यानी कि जो बड़े बड़े कुछ दुकानें हैं उस इलाके में स्ट्रीट लाइट जल रही है, बल्कि पूरी की पूरी ईस्टर्न बाईपास इलाके में स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, जिसके कारण लगातार आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है। सिलीगुड़ी का ईस्टर्न बाईपास सड़क अब मौत का जाल बन गया है। इस सड़क पर कार, बाइक या साइकिल चलाने समय थोड़ी सी गलती दुर्घटना का सबब बन गया है। यहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। इतना ही नहीं, यहां पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। सोमवार की देर रात भी एक दुर्घटना में एक मासूम बच्चे की जान चली गई। कल सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास संलग्न भाड़ी मोड़ इलाके में एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। मृत बच्चे का नाम विवान राय बताया गया है। वह सिलीगुड़ी के सुभाषपल्ली हाथी मोड़ इलाके का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि विवान सोमवार शाम को घर से अपनी मां के साथ स्कूटी से आसीगढ़ मोड़ से बानेश्वर मोड़ की ओर ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। तभी भाड़ी मोड़ इलाके में एक ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान स्कूटी की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में विवान और उसकी मां नियंत्रण खोकर सड़क पर गिर गए, जिसमें मासूम विवान गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं विवान की मां मामूली रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग और व्यवसायियों ने तुरंत उन्हें बरामद कर सिलीगुड़ी के एक नर्सिंग होम में ले गए, जहां बच्चे की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की आसीगढ़ चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही हत्यारा ट्रक वहां से फरार हो गया। इस पूरी घटना से इलाके में मातम छा गया है। ज्ञात हो कि पिछले दिसंबर महीने में ईस्टर्न बाईपास में एक सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार की मौत हो गई थी। कुछ दिन पहले भी एक युवक की ईस्टर्न बाईपास इलाके में दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके अलावा हर दिन कई लोग घायल भी हो रहे हैं। यहाँ पिछले 2 महीने में तकरीबन 10 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि स्ट्रीट लाइटें न होने से बार बार लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। केवल व्यावसायिक क्षेत्रों को चिन्हित कर कुछ स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। प्रमुख मोड़ों पर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिन पहले एक दुर्घटना के कारण बानेश्वर मोड़ पर ट्रैफिक लाइटें खराब हो गई थी, लेकिन अब तक उसे ठीक नहीं कराया गया है। इसके अलावा बानेश्वर मोड़ संलग्न इलाके में ट्रैफिक लाइटें भी नहीं है, जिसके चलते राहगीरों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। हादसे के बाद कुछ दिनों तक तो ट्रैफिक पुलिस सड़क पर नजर आती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वे नजर नहीं आते हैं। उनकी मांग है कि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि हादसे की खबर मिलने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। কালকে এখানে যখন বৃষ্টিটা পড়ছিল সন্ধ্যাবেলায়, ওই সময় প্রচুর স্পিডে একটা লরি যাচ্ছিল এবং বাইকগুলো যাচ্ছিল। ওর মা আর কি বাচ্চাটাকে নিয়ে টিউশনি পড়িয়ে আসছিলেন। ওই সময় আর কি ট্রাক পেছন থেকে মেরে দেয় বা দুজনে ছিটকে পড়ে যায়। পড়ে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা মানে এখানে ব্লিডিং হতে আরম্ভ করে প্রচুর হারে। তখন আমরা বাচ্চাটাকে উঠালাম, মাকে উঠালাম, উঠিয়ে এখান থেকে আমরা নার্সিং থেকে পাঠিয়ে দিই। লাইট তো আছে, অন্ধকার আছে, এই জায়গাটা পুরো অন্ধকারই ছিল। আমাদের এই দোকানের লাইটটাই যা ছিল অন্ধকারই ছিল, আর বৃষ্টি হচ্ছিল। এখানে তো লাইটের জন্য প্রচণ্ড প্রবলেম, ট্রাফিক সিগন্যাল নেই। যে যার কোনো এদিকে চমথা মোড় পড়ছে, যে যেরকম করে খুশি আসছে যাচ্ছে, কেউ কোনো ট্রাফিক মানছে না, না বাম মানছে। এই করে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে গেলে বাচ্চাটা এখানে মানে মোটামুটি ব্লিডিং আর বন্ধ হচ্ছিল না।
না, তখন তো রানিং বৃষ্টি হচ্ছিল, বৃষ্টিতে আর এই মানে এই পরিস্থিতির উপরে কারো মানে জিজ্ঞেস করার সময় হয়নি। আর ওরা মা আর ছেলে দুজনেই ছিল, দুজনেই অসুস্থ হয়ে গেছে। যার জন্য আজকে শুনতে পাচ্ছি সুভাষ পল্লী না কোথায় বাড়ি, আজকে শুনতে পাচ্ছি। এবং ওনার বাবা আর কি কোর্টে বলে জায়গায় শিলিগুড়ি কোর্টে সার্ভিস করেন, এটুকুনই জানা আছে। আজকে শুনলাম সকালে ওনার এক বন্ধু এসেছিল, সে বন্ধু বললো। শুনলাম যে এখানে একটা ছোট্ট বাচ্চা আছে, আনুমানিক 5 বছর হবে, স্কুটিতে যেতেছিল, তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে হসপিটালে অ্যাডমিট ছিল। আজকে শুনলাম যে মারা গেছে। কিন্তু একের পর এক অ্যাক্সিডেন্ট হতেই আছে, একের পর এক অ্যাক্সিডেন্ট হতেই আছে। একটু পুলিশ প্রশাসনকে সচেতন হতে হবে। এবং ইস্টার্ন বাইপাস যেভাবে গাড়ি চলাচল করে, যেভাবে চারপাশে গুডাউনে যে গাড়ি লেগে থাকে, এবং উল্টো পাশ থেকে আসা কিছু বাইক বা লরি, এর জন্য কিন্তু বিশেষভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এবং ইস্টার্ন বাইপাসে লাইটের বিশেষ প্রয়োজন। প্রশাসনের কাছে বিশেষ অনুরোধ, যদি আমাদের ইস্টার্ন বাইপাসে লাইট এবং যেখানে যেখানে ট্রাফিক পয়েন্ট, সেখানে যদি একটু ট্রাফিক পুলিশ দিয়ে সাহায্য করে, তাহলে সাধারণ মানুষ এই দুর্ঘটনা থেকে একটু বাঁচতে পারে। এটা তো দোকানপাট অ্যাকচুয়ালি প্রশাসন এর আগেও উদ্যোগ নিয়েছিল, তারপরে সাধারণ মানুষরা বুঝছে না, নিজের পেটের দায়ে এই ছোট ছোট ঘন্টি নিয়ে বাইপাসের উপরে দোকানদারি করছে। কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সিডেন্টের একটা কারণ, যে ছোট ছোট দোকান যদি নিয়ে বসে, সেখানে একজন দাঁড়ালে তার পাশে স্কুটি দাঁড়াবে, এইভাবে কিন্তু ইস্টার্ন বাইপাস আমাদের জ্যাম হয়ে যাচ্ছে। তো ইস্টার্ন বাইপাস পরিষ্কার করে যাতে ঘন্টি না বসে কোথাও, ইস্টার্ন বাইপাস দখল করে যাতে দোকানদারি না হয়। আপনাদের আগেই বলছি, জানুয়ারি মাস আপনাদের অন্য জায়গায় খবর করার দরকার নেই। আমি বারবার একই করে বলে আসছি, আপনারা এখানে থাকুন, প্রতিদিন একটা না একটা ঘটনা ঘটবে। বিশ্বাস করবেন না, কালকে যেভাবে ঘটনা ঘটেছে, এই সেম জায়গায় ডিসেম্বর মাসের মানে স্বাভাবিক সব 21 থেকে 22 তারিখের মধ্যে এখানে দুজন স্পট হয়েছে সেম জায়গায়। কালকে একজন 5 বছরের তরতাজা শিশু, কি সুন্দর দেখতে, সেই বাচ্চাটাকে আমরা কালকে হারালাম। কতদিন আর এরকম মৃত্যু মিছিলের মতো হয়ে যাচ্ছে এটা। বাইপাস কয়েকদিন পরে পিচ দেখা যাবে না, খালি রক্ত দেখা যাবে, যা পরিস্থিতি। আমরা চাই, সরকারের কাছে বিনীত অনুরোধ করে বলছি, এখনো বলছি, আর যেন প্রাণহানি না হয়, একটু সরকার একটু ধ্যান দেখুক, সে যেই সরকারই হোক না কেন। আমরা চাই এই বাইপাসটা, আপনি দেখেন না ট্রাফিক পুলিশ কোথায় থাকবে, যেখানে চকি আছে সেখানে ওনারা গাড়ি ধরবে, আর ওই যেটা কেস দেওয়ার সেটাই দেবে। আদার্স যে একটু রাউন্ডিং এ থাকবে, বা কোথায় কি ভিড় ভাট্টা কোথায়, অবশ্যই লাইট। রাতে অন্ধকারে আপনাকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, আপনি যে গাড়ি নিয়ে যাবেন, আপনার হেডলাইট না থাকলে আপনাকে বোঝা যাবে না আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন না হেঁটে যাচ্ছেন। আপনার গাড়িতে যদি হেডলাইট না থাকে, আপনি কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন আপনি টের পাবেন না। এই রোডের কিছুক্ষণ আগে যে বললেন দাদা ভাই, আমারও একই কথা, যদি রোডে লাইট না হয় আরো এই অ্যাক্সিডেন্ট হতেই থাকবে। এখনো ঠান্ডা পড়েনি, কুয়াশাও দেখা যাচ্ছে না, যদি কুয়াশার সিজন আরো আসে তাহলে আরো ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটবে। আমি তো ডেইলি, আমার বাড়ি লাগানোই আছে, এই মোড়ে লাগানো বাড়ি। এর আগের দিন হয়েছিল একটা, ওইদিন 3 জন মারা গেছিল। কিন্তু আমরা তো কন্টিনিউ যাই বাইরে থেকে, কিন্তু রং সাইড যে হয় সব হোটেলের জন্য, ওই সব জন্য করে রং সাইড ঢুকে ওইটা হয়। কালকে তো যেটা হলো বিকালে, ওটা ওইরকমই হয়েছে। সিগন্যালে যদি ব্যবস্থা হয় যায়, আর লাইট লাইট তো প্রয়োজনই আছে না, কন্টিনিউ ঘটনা হয়। 3 দিন আগে হয়েছে, আমার বাড়ি একদম লাগানো আছে, আমি পাইছিলাম, গাড়িটা তো পালাই গেছিল। কালকেও সেমই হয়েছে, তো লাইট যদি ব্যবস্থা হয়ে যায় ভালো হবে। কালকে দেখলাম যে একজন বাচ্চা মারা গেছে, তো এগুলো একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। তো প্রায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়, এর কারণ হচ্ছে বাইপাসে হচ্ছে লাইট নেই। বাইপাসে লাইটের ব্যবস্থা যদি থাকতো তাহলে এই অ্যাক্সিডেন্টগুলো হতো না। অনেক আন্দোলন করার পরেও এখনো লাইট দিচ্ছে না, কি জানে কি কারণ লাইট দিচ্ছে না এখনো। প্রায় হয় এগুলো, অ্যাক্সিডেন্ট প্রায় চলে, অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছেই। তো আমরা চাই যে প্রশাসনকে বলবো, অনুরোধ করতেছি যে যেন তাড়াতাড়ি এই রাস্তার মধ্যে স্ট্রিট লাইটগুলো দেয়, যাতে এই দুর্ঘটনাগুলো কমে। आखिरकार अब एक ही सवाल उठ रहा है कि कब तक स्थानीय लोग यानी कि ईस्टर्न बाईपास में चलने वाले लोग अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर उस रास्ते पर आवागमन करेंगे। हम भी प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ईस्टर्न बाईपास इलाके में सड़क सुरक्षा को मजबूत किया जाए, ताकि जो घटनाएं घट रही है उस पर लगाम लगाया जा सके। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ सिलीगुड़ी टाइम्स। धन्यवाद।
the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today.